Awalnya tuh MrBeast dapat berbagai macam tuduhan dari karyawan lamanya ya, dari pekerja lamanya bisa dibilang yang udah nggak kerja di MrBeast lagi. Entah udah nggak kerja, mengeluarkan diri atau dipecat, gua nggak tahu. Tapi yang jelas dia namanya Dogpack 404. Dia bikin video 4 bulan lalu. I work for MrBeast, he's a fraud. Durasinya 53 menit dan viewsnya 15 juta orang. Selanjutnya 3 bulan yang lalu dia bikin video lagi, I work for MrBeast, he's a sociopath. 12 juta. Fraud, evil. Jadi di video ini dia banyak melayangkan tuduhan ke MrBeast ya. Dan karena video itu juga penghasilan MrBeast berkurang ya, karena sponsor banyak yang menolak untuk kerjasama dengan MrBeast karena video itu. Dan banyak orang juga beranggapan negatif, berpikiran negatif terhadap MrBeast semenjak video itu ke publish ya. Tuduhannya ada berbagai macam yang dibikin Dogpack ini, mantan pekerja dari MrBeast. Dan ya ini awalnya dulu ya, gue bahas dari backgroundnya dulu. Dia menuduh kalau MrBeast pakai hadiah palsu. Hadiah-hadiah yang ada di video MrBeast itu palsu. Terus juga yang selanjutnya penggunaan CGI yang berlebihan. MrBeast dituduh menggunakan CGI untuk memanipulasi hasil videonya. Terus yang ketiga soal skandal kripto. Mungkin kalian sempat tahu ya. Mungkin kalian sempat ngikutin, tapi gue nggak ngikutin untuk yang kripto karena gue nggak paham soal kripto sih. Katanya Jimmy, MrBeast ini terlibat dalam insider trading terkait mata uang kripto seperti Pemon dan Stack. Terus selanjutnya pekerja anak di produksi Feastables. Dia juga dituduh mempekerjakan anak di bawah umur. Ya mempekerjakan anak itu nggak baik lah ya. Mempekerjakan anak di produk coklatnya Feastables. Jadi ada banyak tenaga kerja anak di situ katanya. Ya karena tuduhan-tuduhan itu, Jimmy, MrBeast penghasilannya bisa dibilang berkurang ya semenjak video itu rilis. Karena sponsor banyak yang menarik diri dari MrBeast. Kerja sama MrBeast dengan sponsor jadi terputus. Wait, ini chatnya kenapa terputus anjir? Pas banget gue bilang terputus. Terus selain tuduhan-tuduhan tadi masih ada juga sebenarnya. Dia katanya MrBeast ini dinilai berlaku tidak adil ke karyawan-karyawannya ya. Mantan karyawannya MrBeast bilang kalau MrBeast memperlakukan staffnya dengan buruk dan gak menghargai kontribusi mereka gitu. Dan juga lingkungan kerja MrBeast dituduh lingkungan kerja yang toksik dan gak baik ya. Terus juga MrBeast dituduh manipulasi kompetisi. Kalau kalian tahu konten MrBeast itu kan seputar kompetisi ya, banyak banget. Dan dia dituduh kalau MrBeast seringkali memanipulasi kompetisi di videonya. Kompetisi di channel MrBeast itu diatur untuk menciptakan hasil tertentu gitu. Terus juga selanjutnya masalah di produk Lunchly. Dogpack lagi-lagi Dogpack yang mantan karyawannya MrBeast ini bilang kalau produk makanan MrBeast ini terkontaminasi jamur. Itu juga kalian sempat lihat dari kreator-kreator lain ya, Rosana Pasino, dan gue juga sempat bahas waktu itu ya. Terus selanjutnya yang terakhir, gue nggak tahu ini terakhir apa enggak, MrBeast juga dituduh ini ya, ngelakuin grooming. Kalian tahu grooming gak sih? Orang dewasa membangun hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja dengan tujuan mengeksploitasi. Gitulah pokoknya. Jadi Dogpack menuduh MrBeast ngelakuin tindakan grooming ke salah satu anggota tim dari MrBeast. Dan ya sejauh ini itu tuduhan-tuduhan yang gue ketahui. Karena video ini, karena semua tuduhan itu, MrBeast bisa dibilang namanya jelek ya. Namanya bisa dibilang jelek. Seringkali masuk berita, seringkali masuk artikel. Dan ya ini gak tahu, gue original videonya cuma ada 2 atau ada lebih dari ini, gue gak tahu. Tapi yang jelas ini adalah mantan karyawannya MrBeast dan dia expose MrBeast kayak gini gitu. Tapi baru-baru ini gak lama ada Sogi Serial, YouTuber Sogi Serial 10 hari lalu upload video The Truth About MrBeast and Dogpack 404. Gue belum nonton full ini sebenarnya, 1 jam 27 menit. Tapi di video ini dia debunk, sebutannya apa ya, membuktikan tuduhan-tuduhan ini semua lah. Dan sebagian besar tuduhannya nggak bener atau nggak ada bukti konkretnya gitu. Jadi bisa dibilang asal tuduh aja gitu si Dogpack ini. Dan ini banyak dapat apresiasi dari orang-orang. Dan yang paling baru setelah sekian lama MrBeast diem. Jadi MrBeast tuh diem ya terkait video yang beredar ini, dia nggak mengeluarkan pendapat sama sekali. Setelah sekian lama akhirnya MrBeast bersuara. Dia diwawancara sama YouTuber Umpafil. MrBeast respons, durasinya 2,5 jam. Ini full interview kalau kalian yang mau lihat ya. Dan ini ditonton 2 juta orang. Dan sebagian besar isi interview ini dari gua lihat sih, MrBeast ini ya mengaku tidak bersalah gitu.
sebagian besar apa yang diomongin Dogpack ini adalah sebuah kesalahan, tuduhan palsu yang nggak ada buktinya. Gue belum nonton sebenarnya 2,5 jam ini, tapi gue lihat Drama Alert ada bikin rangkumannya, jadi gue pengen nonton sekarang. Yang pertama, MrBeast kemungkinan besar akan menuntut Dogpack ini ya. Men, gila sih dia kalau kena tuntut mati sih. Are you gonna sue Dogpack? Well, you know, there's tons of examples of him intentionally manipulating things to not be true. Wow. Jadi ternyata banyak hal-hal yang dia tuduh ke MrBeast yang secara intensi dia dimanipulasi gitu. Dia sengaja memanipulasi itu untuk menjatuhkan MrBeast. That's insane sih. Videonya lama banget lagi. 50-an menit, bro. Dia merakit semua kebohongan itu. Gokil dah. Ini kalau beneran dituntut, wah. Tons and tons and tons of that. Soggy has basically an hour and 27-minute video, and an hour of it is just flat out proving manipulation and lies and caused a lot of harm to my businesses. Ya, jadi dia bilang Soggy, ini YouTuber Soggy Serial yang tadi ya, yang bikin video meneliti semua tuduhan ini, ternyata emang Dogpack gak terbukti benar tuduhannya ya. Dan yang dilakuin Dogpack ini jelas merusak bisnisnya MrBeast. Jadi kita lihat apakah akan digugat. I mean, I've literally had people pull out millions of dollars and then tell me, Wait, ada orang yang menarik tawaran kerja jutaan dolar. it was directly because of his. Oh, dia jadi nggak jadi men ngerjain video sponsor yang nilainya jutaan dolar karena video ini, karena video dari Dogpack ini ya. Gua ngelihatnya sih make sense sih kalau MrBeast pada akhirnya nuntut ya. So, I mean, it's just unfortunate. Like, I don't want to be put in this situation, but Nah, gue ngelihat MrBeast jauh lebih dewasa sekarang ya. Dia bilang kalau ini sangat disayangkan gitu. Dia sebenarnya nggak mau di posisi ini, tapi probably gonna have to. I mean, kemungkinan besar dia bakal nuntut atau gugat si Dogpack 404 ini. I mean, what do you do if someone's just spreading misinformation about you and, you know, just causing harm to your business and like getting it to the point where you might have to potentially fire people because it's costing you so much revenue? It's like it's not fair to the people in my companies. You know what I mean? It's Ya. sad. You know, it's not a thing I take joy in, but Right. yeah. Okay. Yeah. So. Okay. So. Yes. They're not Plan? done drafting it up, but once they're done, more than likely, yeah. Oke, jadi mereka lagi dalam tahap proses ya nyusun tulisannya lah ya, nyusun draft dokumen untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi ketika udah selesai dokumen itu, kemungkinan besar MrBeast akan menuntut atau menggugat Dogpack. Every law firm I've talked to, they're like, this would be the easiest win they've ever seen in their life. Oke, dia udah bicara sama banyak lawyer dan lawyer atau pengacaranya bilang ini bakal jadi kemenangan yang sangat gampang. Men, ini kalau kena dituntut pada akhirnya dan MrBeast menang, mungkin dendanya akan sangat-sangat gede ya. Atau jatuhnya akan penjara. Ada yang tahu kah hukuman yang akan didapat Dogpack? This would be literally the easiest case I've ever done. Like, it's because there's Hukuman yang didapat untuk orang yang menyebarkan misinformation. just so much blatant, misinformation and lies spread. Oh iya, bukan itu aja ya tindakan yang dilakuin ya. Dia juga membuat MrBeast jadi ini kan kesulitan di bisnisnya gitu. Bisnisnya jadi rusak gitu. Selanjutnya MrBeast speaks on why he was silent for so long. Oke. Jadi menarik. Ini kan udah keluar 4 sampai 3 bulan lalu ya. 3-4 bulan lalu. Tapi MrBeast semenjak itu sampai sebelum interview ini dia diem, dia nggak ada ngeluarin statement apapun terkait ini dan dia bakal ngejelasin alasannya di sini. Gue belum nonton jadi gue penasaran kenapa dia diam dan nggak klarifikasi apapun. Padahal tuduhan dia terhadap dia tuh banyak banget, literally banyak banget dan damage bisnisnya kan. Dia jadi banyak deal dari sponsor yang nggak jadi karena video itu. And part of that investigation is they recommended that I not talk about drama or really do anything online because it might influence, witnesses or any people they might interview or ex-employees. So, Oke, jadi dia ngelakuin investigasi dan dia disarankan untuk nggak respon ke drama ya.
sama It's a sekali. little unfortunate because I told them, okay, I'll wait till the investigation is over. And I believe that was literally like a week before the dog pack video came out. And then, truthfully, just in transparency, I've never done one of these like big investigations before. And in my head, it was going to last like 2 or 3 weeks. It ended up taking a couple months. Apparently, combing through all the documents and doing all the interviews and everything just took way longer than I thought because I've never had to bring in a top tier law firm and a former federal prosecutor and let him, do this really big thing. Ya inilah kalau kalian punya uang sebanyak Mr. Beast, urus masalah kayak gini sebenarnya gampang, resource-nya besar ya Mr. Beast itu ya. Dan dia ini pertama kalinya ngelakuin investigasi sebesar ini. That kind of concluded a couple weeks ago when I put out the tweet of the follow-up. Yeah. Like that was the day I got the conclusion of it. Okay. And I was like, okay, in transparency, I'll throw this out. So up until that point, it was, I told Quinn Emanuel that, to protect the integrity, I wouldn't do anything or engage in any of this drama. And then after that, yeah, like you said, a lot of stuff had come out between when the investigation started and when it ended. And I was just kind of like, whoa, I don't really know how to like hit this stuff. And I made like a little response video, but it's just kind of not my style where I just kind of like put a lot of the information that Oh, dia sempat bikin video kecil untuk klarifikasi, cuman katanya itu bukan style dia, respon ke drama kayak gitu ya. I mean, truthfully, I've never been in a situation where people have thrown this much stuff at me, and I definitely could have handled it better. Like, I probably should have, like, the second I could have talked, like, I don't remember the exact date, 2 or 3 weeks ago when we put that report out, probably should have done something like this right then. If I could go back in time, I would. And yeah, that's kind of like the brain dump, and then here I am. Yeah, so I was gonna ask. Oke. By the way, Mr. Beast dia jauh-jauh terbang ke sini loh, coba untuk ngelakuin interview ini. Gila, niat banget dia. Padahal ini bukan media besar atau gimana, ini cuma YouTuber biasa, Umpafil ya. Gue juga nggak tahu sebenarnya. Tapi Mr. Beast niat untuk diajak interview kayak gini. Yeah, if I could go back in time, I would do what we're doing here because I assume this is like the correct format. It's going to be a little bit more free flowing and natural, and I wouldn't have wasted so much time like trying to do a response. It's just not my thing. I like so much better. Or I'm assuming. I mean, we just started, but I think I'm gonna like so much better being asked the questions and answer it instead of just like sitting Okay. in a chair like this answering it. It just feels a little more natural. Got you. Yeah. Oke, jadi intinya dia nggak respon, selama ini diem doang karena itu bukan stylenya dia ya. Dia ngerasa aneh untuk respon dengan video kayak orang-orang biasanya. Jadi dia lebih prefer ketemu langsung kayak gini dan di interview kayak gini, ngomong langsung, dan ya lebih profesional sih emang sih. So, why do you choose to use it? Good question. And yes, I do think rampant use of CGI can undermine it. And I try to do my best to be transparent. Did you ever see So Crispy's video where they showed the behind the scenes of our Squid Game video? I did, yes. Yeah, so we've done that. We've done lots of BTS videos on them, and we've done other BTS videos. So we've Mr. Beast ini ya kurusan banget ya. Gila, di sini gemuk banget. I try to show it transparently, but let me think about it. I mean, honestly, the truth is like, obviously there are channels like Corridor Digital and stuff like Yeah. that, but can you really think of any like, entertainment channels like mine that really do this, like even have the budgets to kind of do this kind of stuff? It's something I've always thought a lot about because like we're really pushing boundaries and like I want to like keep leveling things up, and I think that's a cool way to do it, but it's not like there's some like playbook on how to like incorporate it, right? Because no one else really does it. Like something I was thinking about is like also we rarely use it. Like, I mean, maybe like 0.5%, 0.1. Oke. Jadi dia sebenarnya tuh dari semua statement yang dia bikin di interview ini, dia punya dokumennya, ada versi dokumennya yang lebih lengkapnya gitu. Jadi kalau kalian mau baca silakan ya. We go through so much links to make these huge videos, and the last thing I want is people to be like questioning whether or not things are CGI. I mean, like the sets we build are fucking crazy, man. Like it's Yeah, I've wild. Like noticed, you should come see the like behind the scenes of it. I mean, sometimes we spend 100 days just literally building one room for one shot of one video. Jadi dia Mr. Beast menyangkal gitu ya bahasanya. Kalau di video dia tuh banyak pakai CGI untuk memanipulasi. Ternyata enggak, dia bangun setnya sendiri. Dia spend jutaan dolar katanya untuk bikin set di videonya, dan kadang bahkan proses pembuatannya nyampe ratusan hari gitu. So, yeah, it's not true kalau PewDiePie sering pakai CGI untuk memanipulasi videonya. Mr. Beast speaks on illegal lottery allegations. Oh, dia dituduh itu juga ya? Was there any compliance, any steps taken to prevent this?
What is your just perspective on that? Yes. So I don't think we did. I have people looking into it and like trying to pull the footage and figure it out. He disproved the two, which I mean, those were crazy. I don't want to just like speculate. I have a team looking into it. I don't think we did though. But regardless, just to be truthful, if people want a refund or think for whatever reason, like we did something wrong, like I'll send you a link that you can just put in the description where they can get a refund. Maybe just throw it on the screen here. Okay. But yeah, I mean, at the moment, that's all I really have to say. Maybe I could do a follow-up in the future. I'm trying to, dig up all the footage from that live stream. This was like many years ago. Like this isn't like something I did 3 months ago. Yeah. Ya pokoknya berhubungan sama kompetisinya lah ya. Mungkin pemilihan pemenang cara ilegal gitu diatur, tapi yang jelas dia menyangkal ya. Dia itu nggak benar, itu cuma tuduhan doang. Selanjutnya ini soal kripto nih. Gue penasaran juga soal ini. MrBeast denies insider trading via kripto. Coffee's video. Yeah, Coffee's video and the report. Well, solid start. Ini ada yang ngikutin gak sih kasusnya kripto MrBeast? Yang di ini juga ada ya, yang di ini ya, di Coffeezilla. Gue rasa pertama dia yang expose deh. Start off with the report. I mean, most people probably haven't even read it, but that's what kind of spawned that whole thing was this. Did you see it? Like that? Yeah. So the gist of this crypto report that was Jimmy is too stupid to like make this kind of money. Therefore, it must be insider trading. This is his wallet. Clearly there was insider trading because he never would have been able to make this kind of money. When in reality, which is what I told Coffee in that statement we gave him, it was managed by a fund. So I wasn't the one managing the wallet. I've never had access to that wallet. I've never done. Oke, sejujurnya gue nggak paham soal kripto. Mungkin tapi intinya tadi dia bilang walletnya dia bukan dia yang manage, ada orang lain, ada pihak lain, dan itu menghasilkan uang banyak, dan karena menghasilkan uang banyak orang mengira MrBeast seharusnya nggak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, jadi dia dituduh sebagai insider trading. Ini soal yang tadi gue bilang kalau dia mempekerjakan anak di perusahaan Feastables coklatnya ya, di pembuatan coklatnya tuh. Coba kita lihat ya. Gue pengen tahu soal tuduhan child labornya ini loh, child slave labor. Basically, this is why it's hilarious how people are like claiming we unethically source our cocoa, and I'm ready to lay this out because everyone who said I use slave labor and I don't care, I hope you delete your videos because you were literally spreading severe disinformation. Wow, dia langsung keras bilang bahwa itu enggak ya, jelas-jelas enggak ya. Dia terlihat emosi banget ya. Oke. That's it. Gua rasa ada lebih banyak info di sini, tapi mungkin itu salah 6 dari topik besarnya ya. Buat kalian yang pengen nonton silahkan tonton di channel Pavil. So yeah, I think that's it about pembelaan dari MrBeast ya. Klarifikasinya soal kasusnya selama ini.